बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं गर्मियों की छुट्टियां कब होंगी। मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। पंजाब की 2 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियों की तजवीज़। कोरोना के बायस बच्चों की तालीम का बहुत खर्च हो चुका। एनसीओसी का छुट्टियां 18 जुलाई से 1 अगस्त तक देने पर गौर। हतमी फैसला बैनुल सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस में होगा। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां कब होंगी? तलबा, असातिज़ा और वालिदैन तीनों फरीक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। जून की आग बरसाती गर्मी ने तो तलबा को निढाल कर दिया और वो फौरी छुट्टियों के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत को चाहिए छुट्टी दे देनी चाहिए। बच्चे धूपों में खड़े होते हैं, इसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं। हमारी क्लास में काफ़ी बच्चे बेहोश हो गए। छुट्टियां होनी चाहिए। स्कूल में हम बैठे होते हैं तो लाइट चली जाती है, इतनी गर्मी लगती है, लेकिन अब वो छुट्टियां दे नहीं रहे। गर्मी इतनी होती है। 2 जुलाई से पहले उन्होंने कहा था कि छुट्टियां देंगे। वालिदैन की अक्सरियत भी तलबा की हम ख्याल है और मौसम गर्मा की तातीलात के हक में है। गर्मियों की छुट्टियों की ये है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ ना लाइट होती है, ना पानी का भी इंतज़ाम होता है। ज़ाहिर परेशान होते हैं बच्चे। जब घर आते हैं तो उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा डल होती है। तो इसे चाहिए कि हुकूमत इनकी जो छुट्टियाँ हो जाए तो इनको ज़रा घर में सुकून हो जाएगा। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मियां रजा ने तजवीज़ दी है कि गर्मियों की छुट्टियां देने की बजाय स्कूलों के औकात मजीद कम कर दिए जाएं ताकि तलबा कोरोना के बायस तालीमी नुकसान का अजाला कर सकें। गुजारिश गवर्नमेंट से फिर दोबारा यही है कि आप टाइम मज़ीद पीछे कर दीजिए और अगर इसको 6 बजे कर दिया जाए और 9 बजे स्कूल मुकम्मल कर दिया जाए तो बच्चों को मौसम का कोई भी असर नहीं होगा। अब वो इस वक्त लर्निंग मोड में भी आ गए हुए हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, वालिदैन भी पढ़ाना चाहते हैं, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। इस वक्त देखना ये चाहिए कि बच्चों के लॉस को किस तरह मिनिमाइज़ करें। लाहौर समेत पंजाब भर में जून से सितंबर तक गर्मियों की छुट्टियों की रवायत है, ताहम इस बार कोरोना ने सूरत हाल तब्दील कर दी है। गर्म मौसम की सख्ती में छोटे बच्चों के स्कूल जाने से एक जानब बच्चों की खराबी सेहत का खतरा है तो दूसरी जानब वालिदैन भी परेशान हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। भी सर उठाने लगा, कातिल मच्छर भिन भिनाने लगे। शहर में 425 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ। इंतजामिया ने कातिल मच्छर को मारने की ठान ली। सर्विलेंस टीमें लार्वे की तलाश में निकल पड़ी। मुश्तबा मुकामात की चेकिंग, स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू टीमों ने शहर में 30,357 इंडोर और 5,125 आउटडोर मुकामात को चेक किया। इस दौरान 425 मुकामात पर लार्वे की निशानदेही हुई, जिसे तल्फ कर दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सारा असलम का कहना था कि इस वक्त लाहौर में डेंगू का सिर्फ एक मरीज जेर इलाज है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो कोरोना के बचाव के साथ साथ डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। घर के अंदर और बाहर पानी खड़ा ना होने दें ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश का सदेबाब किया जा सके। पुलिस एहलकार मुनशियात की लानत का शिकार। पंजाब के 465 सूरमा खुद को खोखला करने लगे। लाहौर के 96 जवान शराब के रसिया। 26 DSP टुन रहते हैं। 15 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI भी जाम से जाम टकराने के आदी हैं। चर्स, हेरोइन और आइस का नशा भी आम। एहलकार जहां से मुफ्त माल मिले उठा लेते हैं। फहरिस्त IG पंजाब को इरसाल कर दी गई। इनाम गनी ने ड्रग टेस्ट का हुक्म दे दिया। नशइयों की तो समझो नौकरी गई। मंशियात, शराब फरोशी और इसके इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाली पंजाब पुलिस के सैकड़ों अफसरान और एहलकार खुद ही नशा करने की आदत में मुब्तला हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में पुलिस मुलाजमीन नशे के इस्तेमाल और फरोख्त में मुलविस डीलर्स के आलाकार हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 465 अफसरान और एहलकार शराब, जबकि 235 अफसरान और एहलकार हेरोइन, आइस, चर्च का नशा करते हैं। लाहौर के 98 अफसरान और एहलकार शराब के नशे में धुत रहते हैं, जबकि 35 अफसरान और एहलकार हेरोइन, आइस और चर्च के नशे करते हैं। लाहौर के शराबी पुलिस मुलाजमीन में सबसे ज्यादा तादाद DSPs की है। आदाद शुमार के मुताबिक 26 DSPs, 15 इंस्पेक्टर्स, 17 सब इंस्पेक्टर्स, 9 ASIs, 10 हेड कांस्टेबल्स और 24 कांस्टेबल्स शराबी निकले हैं। लाहौर पुलिस के बाल तराशने वाला एक हज्जाम भी शराबी डिक्लेयर किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से नशई पुलिस अफसरान और एहलकारों की फहरिस्तें IG पंजाब को फराहम की गई, जिसके बाद IG पंजाब के हुक्म पर लाहौर समेत पंजाब भर में अफसरों और एहलकारों के ड्रग टेस्ट जारी हैं। ड्रग टेस्ट मस्बत आने पर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौकरी से बर्खास्त करने के अहकामात दिए जाएंगे। बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। शहर का मौसम अपने रंग बदलने लगा। मॉनसून का स्पेल पंजाब समेत लाहौर में दाखिल हो गया। मौसम का हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
باغوں کے شہر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے لاہور کا موسم منفرد ہو اور وہ گھروں کی چار دیواری میں بند رہیں، یہ ناممکن ہے۔ 3-4 دن موسم گرم رہا ہے، جس کی وجہ سے پارک میں زیادہ رش بھی نہیں تھا ہوتا اور ہمیں انجوائے کرنے میں مزہ بھی نہیں تھا آتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے موسم بہت ہی خوبصورت کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پارکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ موسم بہت گرم تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہوا چلی ہے تو میں آج اپنی فیملی کے ساتھ باہر آئی۔ برسات کے موسم کی پہلی بارش کو نہ صرف شہری بلکہ چرند پرند بھی انجوائے کرتے رہے۔ ایک طرف کھلے پھولوں پر شبنم کے قطرے خوبصورت مناظر پیش کرتے رہے تو دوسری جانب شہری اس حسین موسم میں لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے۔ موسم کافی اچھا ہے، انجوائے وغیرہ کافی کر رہا ہوں، ویدر کافی بیوٹیفل ہے۔ لوگوں کو چاہیے اپنی فیملیز وغیرہ کو لے کر آئیں، پارکوں وغیرہ کا رخ کریں۔ تو آج موسم بہت اچھا تھا تو ہم پارک میں آ گئے، تو آج ہم موسم انجوائے کر رہے ہیں سارے دوست۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جولائی کے آغاز میں موسم برسات کی تیز بارشیں ہوں گی، جبکہ جولائی کا اختتام بھی بارشوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہی اگست کے مہینے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ پہلے ہفتے میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گرمی کی شدت کے بعد اچانک بارش سے شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ ابر رحمت نے گرمی کا زور توڑ کر شہریوں کو مسرت کا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ کیمرامین ابوبکر شان کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ سرکاری اسکولوں کی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے نیا منصوبہ، 11,000 سے زائد اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کے 175 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے 11,304 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 7,609 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری اسکول کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور میں 110 لڑکیوں اور 14 لڑکوں کے اسکولوں کو پرائمری سے ایلیمنٹری اسکول کا درجہ دیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے 3,695 سرکاری اسکولوں کو ایلیمنٹری سے ہائی اسکول کا درجہ ملے گا۔ لاہور سے 44 لڑکیوں اور 7 لڑکوں کے اسکولوں کو ہائی اسکول کا درجہ ملے گا۔ شہر میں نئے آئی ٹی ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ، پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ نے آئی ٹی ٹاور کے لیے لاہور نالج پارک راوی اربن ڈیولپمنٹ میں ٹاور کی تعمیر کی تجویز حکومت کو پیش کر دی۔ آئی ٹی ٹاور اس سے قبل عرفہ کریم ٹاور کے عقب میں بننا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی ٹی ٹاور کی جگہ اب 1,000 بیڈز پر نیا ہسپتال بنانے کی منظوری دی ہے۔ اس لیے یہاں آئی ٹی ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ ملتوی کر دیا گیا، لیکن اب پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے حکومت پنجاب کو کہا گیا ہے چائنا کے اشتراک سے لاہور میں آئی ٹی ٹاور کا میگا منصوبہ تعمیر کرنے لاہور نالج پارک اور راوی اربن ڈیولپمنٹ سٹی میں جگہ دی جائے۔ حکام کے مطابق جگہ کے تعین کے لیے ابتدائی تجاویز حکومت کو پیش کر دی گئی ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں کے تعاون سے بڑا ٹاور لاہور میں تعمیر ہوگا، جس سے آئی ٹی شعبہ جات کے کاروبار کو مزید وسعت ملے گی۔ اعلیٰ افسران نے ایگزیکٹو الاؤنس کی آڑ میں 86 کروڑ سے زائد رقم خرچ کر دی۔ بیوروکریسی کی جانب سے منظور شدہ بجٹ سے ہٹ کر تنخواہوں کے ساتھ 1 ارب 77 کروڑ 31 لاکھ لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ اعلیٰ افسران کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری دی گئی۔ رواں سال ایگزیکٹو الاؤنس کی مد میں 90 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے۔ تاہم سرکاری دستاویزات کے مطابق بیوروکریسی نے 1 سال میں منظور شدہ بجٹ سے ہٹ کر تنخواہوں کے ساتھ 1 ارب 77 کروڑ 31 لاکھ روپے لیے ہیں۔ بیوروکریسی نے 86 کروڑ 82 لاکھ روپے اضافی خرچ کیے ہیں۔ پنجاب میں گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا رہا ہے، جبکہ آئندہ نئے مالی سال میں افسران کے ایگزیکٹو الاؤنس کے لیے 1 ارب 32 کروڑ روپے بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے رواں سال گریڈ 17 سے 19 کے افسر کو اب ایگزیکٹو الاؤنس دینا شروع کیا ہے۔ اس کی منظوری کابینہ سے لی گئی ہے، جس کے باعث رقم میں اضافہ ہوا۔ الاؤنس مختص شدہ رقم کے مطابق ہی خرچ ہوگا۔ ایل ڈی اے بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں، اتھارٹی اپنے مالی وسائل سے شہر کی تعمیر و ترقی پر 12 ارب سے زائد خرچ کرے گی۔ ایل ڈی اے سٹی کے لیے 7 ارب کا خطی بجٹ رکھنے کی تجویز بھی بجٹ میں شامل کر لی گئی۔ ایل ڈی اے کے مالی سال 2021-22 کے بجٹ تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ سی ڈی 42 نے ڈیولپمنٹ بجٹ تجاویز کے مندرجات کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ ایل ڈی اے نے اپنے مالی وسائل سے شہر کے ڈیولپمنٹ پر 12 ارب 11 کروڑ 15 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ بجٹ تجاویز کے مطابق ایل ڈی اے جاری ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل پر 1 ارب 25 کروڑ 10 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام سے موصول شدہ 1 ارب 92 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ ایل ڈی اے ایوینیو 1 میں 41 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ فلیٹ
फ्लैट्स और बिल्डिंग के हेड में 43 करोड़ 50 लाख रखने की तजवीज़ दी गई है। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में तरक्याती काम के लिए 10 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई है। LOS के स्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन के लिए 8 करोड़ 50 लाख, मुख्तलिफ स्कीमों में मिसिंग लिंक मुकम्मल करने के लिए 22 करोड़, तरजीही तरक्याती काम मुकम्मल करने के लिए 10 करोड़, LDA बिल्डिंग की मुरम्मत, बहाली और लिफ्ट लगाने के लिए 9 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई है। DG LDA ने बजट के बाकी हिस्सों को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का अगले माली साल का बजट 9 अरब 60 करोड़ से जायद होगा। माली मुश्किलात की वजह से मेडिकल कॉलेज और हस्पताल का मंसूबा बजट में शामिल नहीं किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कमेटी ने अगले माली साल का बजट मंजूर कर लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट का हुजम 9 अरब 60 करोड़ से जायद होगा। बजट का बड़ा हिस्सा अमले की तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च होगा। इस मद में 3 अरब से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। माली मुश्किलात की वजह से मेडिकल कॉलेज और हस्पताल का मंसूबा अगले माली साल में शामिल नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी 6 अरब से जायद के वसाइल तलबा की फीसों, इम्तिहानात, डिग्रीज की तस्दीक और दीगर उमूर से पूरे करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में 300 करोड़ से जायद के घपलों का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में माली बेज़ाब्तियों और गैर कानूनी इक़दामात के हवाले से होलनाक इंकशाफ हुए हैं। महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन मैनेजमेंट कमेटी ने कमर्शियल प्लॉट्स डेवलपर्स को मुफ्त में दिए। कमर्शियल प्लॉट्स की फरोख्त का फायदा मेंबरान को न दिया गया। टाउन 3 जमीन की खरीदारी के पैसे 1001 रजिस्टर्ड मेंबरान ने दिए। 616 मरले कमर्शियल अराजी मैनेजमेंट कमेटी ने बेचने का इख्तियार डेवलपर को दिया। डेवलपर 50 माह में रिहायशी प्लॉट तैयार करने का पाबंद था। 55 माह गुजरने के बावजूद स्कीम का नक्शा भी मंजूर न हो सका। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 मेंबरान के 2 अरब रुपए डेवलपर्स को अदा किए गए। डेवलपर ने मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए 50 एकड़ जमीन ताहाल ट्रांसफर न की। टाउन 3 मैनेजमेंट कमेटी ने मुआहदे की खिलाफवर्जियों पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। डेवलपर की जानिब से PU टाउन 3 की रकम जाती इस्तेमाल में भी लाने का इंकशाफ हुआ है। डेवलपर और मैनेजमेंट कंपनी ने 12 एकड़ राजी से 25 फुट गहरी मिट्टी भी निकाल कर बेच दी। और अभी आपको बताएं, महकमा स्कूल एजुकेशन में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। 48 करोड़ से जायद के टेंडर के इजरा में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। कायदे आज़म अकेडमी, इम्तिहानी कमीशन पंजाब और गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल के मुलाजमीन को 89 करोड़ से जायद की अदायगियाँ की गईं। ऑर्डर रिपोर्ट 2017 था 2019 पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि महकमा सिविल एजुकेशन 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा रकम का रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया। रिपोर्ट में महकमा स्कूल एजुकेशन में डेली वेजेस मुलाजमीन को 1 करोड़ 91 लाख से ज्यादा रकम गैर कानूनी तौर पर तनख्वाहों की मद में अदा किए जाने का इंकशाफ किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट की जानिब से ट्रेनिंग अलाउंस की मद में 1 करोड़ 74 लाख रुपए की बिलाजवाज अदायगियों का भी बताया गया है। जबकि कायदे आज़म अकेडमी, इम्तिहानी कमीशन पंजाब और गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल के मुलाजमीन को 79 करोड़ से ज्यादा की अदायगियां की गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ज़ेली इदारों में 48 करोड़ से जायद के टेंडर्स के इजरा में पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जियां की गई। ऑडिटर जनरल ने बेज़ाब्तियों में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज़ दी है। मेयो हस्पताल इंतजामिया कोरोना रिलीफ ग्रांट की तकसीम में सीनियर डॉक्टर्स पर मेहरबान, जूनियर डॉक्टर्स परेशान। कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स को नजरअंदाज करके 5 करोड़ की ग्रांट सीनियर डॉक्टर्स में बंदरबांट का इंकशाफ हुआ है। 300 से जायद पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर भी नजरअंदाज कर दिए गए। YDA ने गैर मुनसिफाना सुलूक पर एहतजाज की धमकी दे दी। मेयो अस्पताल के शुबा फाइनेंस की बदतरीन अहली का इंकशाफ हुआ है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक 5 करोड़ की कोरोना रिलीफ ग्रांट की मनपसंद सीनियर डॉक्टर्स में बंदरबांट कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना रिलीफ ग्रांट को सीनियर डॉक्टर्स पर हलाल जबकि जूनियर डॉक्टर पर हराम करार दे दिया। YDA मेयो अस्पताल ने कोरोना रिलीफ फंड के मामले अस्पताल इंतजामिया को अल्टीमेटम दे दिया। YDA का कहना है कि कोरोना रिलीफ की ग्रांट को यकसा तकसीम क्यों नहीं किया गया। 5 करोड़ की रिलीफ ग्रांट किस किस को दी गई। यंग डॉक्टर ने तफसीलात फराहम करने का मुतालबा किया है। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना रिलीफ ग्रांट PGRs का हक है, किसी को हक तलफी की इजाजत नहीं देंगे। मेयो अस्पताल इंतजामिया मुतालबे पर कान नहीं धरती तो दमादम मस कलंदर होगा। MS मेयो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिकार का कहना था कि PGRs हमारे बच्चे हैं, उनको हक दिलाने के लिए हर मुमकिन ताउन करूंगा। पार्किंग कंपनियां लाहौर के सरकारी अस्पतालों की नादहिंदा निकली। पार्किंग कंपनी जनरल अस्पताल के 1 करोड़ 98,30,500 रुपए की नादहिंदा। पार्किंग कंपनी माली साल 2020-21 तक वाजिबात अदा करने की पाबंद है। जनरल अस्पताल इंतजामिया की गफलत से सरकारी खजाने को नुकसान होने लगा। जनरल अस्पताल का पार्किंग कंपनी को पैसे अदा करने का नोटिस, मगर पार्किंग कंपनी अस्पताल के 72 अफराद की मिलीभगत से वाजिबुल अदा रकम देने से इनकारी है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 30 जून तक पार्किंग कंपनी नए माली साल के लिए वाजिबुल अदा रकम देने की पाबंद है। ताहम MS जनरल अस्पताल की जानिब से पार्किंग कंपनी को 17 जून को जारी नोटिफिकेशन भी किसी काम नहीं आया।
شاہدرہ کے علاقے میں مبینہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچوں کے جاں بحق ہونے کا معاملہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ بچوں کی نماز جنازہ شاہدرہ ٹاؤن میں ادا کی گئی۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ شاہدرہ ٹاؤن کے رہائشی مبینہ طور پر زہریلا کھانا کھانے کے باعث 4 سالہ مرتضیٰ اور 1 سالہ معز جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی۔ بچوں کی نماز جنازہ شاہدرہ ٹاؤن میں شیخوں والا چوک قبرستان میں ادا کی گئی، جبکہ پولیس نے جاں بحق ہونے والے بچوں کے والدین کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ والدین کے بیانات پر گزشتہ رات فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کے ہمراہ شاہدرہ ٹاؤن کے علاقے میں ہوٹل نہر چھاپا مار کر کھانے کا سامان بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ جاں بحق بچوں کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد شان گل نے کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی سے متعلق اہم قانونی اصول طے کر دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے۔ جب کانٹریکٹ ملازم قانون کے تحت ریگولر ہونے کا حقدار ہو جائے تو اس کے حق کے لیے مزید کسی قانونی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس محمد شان گل نے محمد عمر خالد کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر تعلیم مراد راز سمیت اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ماضی کی حکومت نے نمائشی منصوبوں پر صوبے کے قیمتی وسائل بے دردی سے ضائع کیے ہیں۔ نمائشی منصوبے سفید ہاتھی بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر مراد راز، اراکین اسمبلی سمیع اللہ چودھری اور اسد کوکر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی پنجاب کے ریکارڈ ڈیولپمنٹ پروگرام پر بات چیت کی گئی۔ منتخب نمائندوں نے بجٹ کی منظوری پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب کا ازبیکستان کے ڈپٹی گورنر، ڈپٹی وزراء اور بزنس مین کے 13 رکنی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات دیں گے۔ گورنر ہاؤس میں دیے جانے والے استقبالیے میں چودھری محمد سرور سے ملاقات میں ازبیکستان کی بزنس کمیونٹی نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے تجارت، معیشت، ثقافت سمیت باہمی مفادات کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وفد نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات کو بھی سراہا۔ ازبک وفد کا نامنگ کے ڈپٹی گورنر نامو اوکب جان اور ڈیلنووچ کی سربراہی میں لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ صدر میاں طارق مصباح سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے مابین تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبیکستان کے شہر نامنگ کے ڈپٹی گورنر جان کا کہنا تھا کہ ازبیکستان پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح کا کہنا تھا کہ وفد کا دورہ بہترین نتائج کا حامل ہوگا۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پاکستان کی ازبیکستان سے درآمدات کا حجم $3.3 ملین سے بڑھ کر $9.1 ملین، جبکہ برآمدات کا حجم $17.4 ملین سے بڑھ کر $25.2 ملین ہو چکا ہے۔ انسداد منشیات کے عالمی دن پر منشیات کے عادی افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کا عزم۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے تحت سیمینار میں نوجوان نسل کو تباہی سے بچانے اور منشیات کی لعنت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سخت اقدامات پر زور دیا گیا۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے تحت انسداد منشیات کے عالمی دن پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، سینیٹر اعجاز چودھری، ویمن ٹاسک فورس کی چیئرپرسن تنزیلہ عمران، CCPO غلام محمود ڈوگر، جنرل سیکرٹری PTI پنجاب علی امتیاز وڑائچ، سماجی شخصیت شاہد قادر اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں CCPO غلام محمود ڈوگر کے شہر کے مختلف تھانوں کے اچانک دورے، صفائی سمیت دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر نے تھانہ نئی انارکلی، پرانی انارکلی اور لوہا
लोहारी गेट के अचानक दौरे किए। CCPO ने फ्रंट डेस्क, मुहर्रर रूम, हवालात और माल खाने का भी मुआयना किया। बेहतरीन इंतजामात और मौसूल शुदा दरख्वास्तों पर बरवक्त कार्रवाई करने पर SHO पुरानी अनारकली सज्जाद भट्ट, SHO लोहारी गेट इमरान अनवर, SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन न्यू अनारकली को शाबाश भी दी। DIG ऑपरेशंस ने दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी पुलिस कांस्टेबल की इजाज़त की अहले खाना को मदद की यकीन दहानी कराई। पुलिस के मुताबिक DIG ऑपरेशन सादिक कयानी ने जौहर टाउन धमाके में जख्मी होने वाले अहलकार ताहिर की जिना अस्पताल में इयादत की। और अब बात करेंगे 17 जून के इजलास के मामले पर। मेयर लाहौर बल्दियाती नुमाइंदगान के हमरा टाउन हॉल पहुंचे तो दरवाज़ों पर ताले और अफसरान गायब मिले। बल्दियाती नुमाइंदगान को एक दफ़ा फिर टाउन हॉल से मायूस ही लौटना पड़ा। मेयर लाहौर कहते हैं इजलास में गैर हाजिर अफसरान से वजाहत तलब करने टाउन हॉल आया था, अब पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करूंगा। मेयर लाहौर का कहना था कि बल्दियाती इजलास में गैर हाजिर सरकारी अफसरान से 26 जून को टाउन हॉल में पीडा एक्ट के तहत वजाहत मांगी थी, मगर लिखे गए खत का जवाब नहीं दिया गया। अब सरकारी अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट सेक्शन 7 के तहत लीगल नोटिस भिजवाऊंगा। हमने यहाँ इजलास किया, जैसे आपने खुद फरमाया है 17 जून को ये सारे अफसरान उसमें से गैर हाज़िर थे। उनके हालांकि इनको इन राइटिंग इतला दी गई थी। जब ये गैर हाज़िर थे तो मैंने इनको पीडा के तहत एक लेटर लिखा कि आपके ख़िलाफ़ पीडा के तहत एक्शन लिया जाएगा, मगर इसके बावजूद आज की तारीख का मैंने इनसे जवाब तलब किया हुआ था सुबह 11 बजे। अभी मैं 11 बजे आया हूँ तो सारे अफसर जो हैं यहाँ के वो ताले लगा कर चले गए। ये ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं बातें, इन्होंने जवाब नहीं दिया और ये किसी तरीके से भी ये हमसे बच नहीं सकते, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की सरबराही में मंडियों की रिकॉर्ड तोड़ नीलामी। नूरुल अमीन मैंगल के फैसले ने बल्दियात जैसे ठप महकमे में भी जान डाल दी। पंजाब के 9 डिवीजन की 104 मवेशी मंडियों के ठेके अरबों में नीलाम किए गए। सबसे ज्यादा आमदन लाहौर डिवीजन से हुई। पंजाब की मवेशी मंडियों के ठेके 4 अरब 5 करोड़ 82 लाख 35 हजार में दिए गए हैं। लाहौर डिवीजन मंडियां 1 अरब 6 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। गुज़श्ता साल लाहौर डिवीजन की मंडियों का रेवेन्यू सिर्फ 34 करोड़ था। मंडियों की रिकॉर्ड तोड़ कामयाब नीलामी से हुकूमत पंजाब को गुज़श्ता साल की निस्बत 2 अरब 50 करोड़ की इजाफी आमदन मुतवक्के है। मंडियों की ओपन कलेक्शन की बजाय नीलामी का फैसला सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने लिया। मुश्किल फैसले और सेक्रेटरी बल्दियात की अनथक मेहनत की बदौलत पंजाब हुकूमत को तारीख साज कामयाबी मिली है। लाहौर और पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 माह से बंद शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा करते हुए हुकूमत को 28 जून की डेडलाइन दे दी। कारोबार ना खोलने की सूरत में मुल्कगीर एहतजाज का भी ऐलान किया। लाहौर और पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि हुकूमत मार्की और हॉल्स को 70% कैपेसिटी के साथ तकरीबात करने की इजाज़त दे। हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पर हॉल्स और मार्कीज़ को इंडोर तकरीबात करने की इजाज़त दी जाए। अगर हुकूमत ने मैरिज हॉल्स और मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं दी तो पंजाब असम्बली का घेराव और एहतजाज किया जाएगा। ओहदेदारान ने हुकूमत को 28 जून का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कारोबार ना खोला गया तो 14 जुलाई को मॉल रोड पर धरना देंगे। लीगी MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर के बेटे की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। शहर इक़्तिदार में सियासी उफ़क़ पर चमकने वाले सितारों की बहार आ गई। इस्लामाबाद के मकामी होटल में नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली मलिक सैफुल मलूक खोखर के बेटे की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। शादी सेनेटर अब्बास आफरीदी की बेटी से तय पाई। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, मायजा हमीद, तल्लाल चौधरी, यूसुफ रजा गीलानी, सादिक संजरानी, अकरम दुरानी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत कई सियासतदानों ने शिरकत की और नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जब लोग आप गमी खुशियों में शरीक होते हैं तो आपके तलकात, आपकी बहुत सारी तलखियाँ जो हैं वो उसमें कमी आती है, तो मेरा ख्याल है ये जारी रहनी चाहिए। हमारा जो आपस में एक रिश्ता होता है वो दोस्तियाँ भी होती हैं, रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, पार्टी में नज़रियात होते हैं, पार्टियाँ अपनी जगह होती हैं, लेकिन जहाँ रिश्ते या आपस में दोस्तियाँ भाईचारे होते हैं वहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। जो बेटियाँ होती हैं हमारी सराइकी वाले कहते हैं सांझी होती हैं, और
خوشی اور غمی جو ہے وہ ہماری روایات ہیں اور ویسے بھی ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے. یہ جو ایک سماجی اور معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے, دوستیاں ہوتی ہیں تو عزیزداریاں بھی ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ خوشی اور غمی پہ تو سبھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ایم پی اے ملک سیف الملوک نے تقریب میں شرکت پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. بڑا مخصوص یہ پروگرام شادی کا کیا اور آپ اسلام آباد میں نکاح کے لیے آیا ہوا. یہ یہاں سے میرے دوست بھی ایم پی اے سینیٹر بھی آئے ہیں جن کو جو ادھر اسلام آباد میں تھے. بڑا مخصوص میں نے یہ تقریب رکھی ہے. تقریب میں شریک سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ, تاہم کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے کا اپنا ہی مزہ ہے. کیمرامین واجد مغل کے ہمراہ صبا بجیر, اسلام آباد. اسٹیٹ بینک لاہور ریجن کے زیر اہتمام انٹر ڈپارٹمنٹل فلڈ لائٹ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. ٹورنامنٹ میں افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ماڈل ٹاؤن وائٹس کرکٹ گراؤنڈ کی مصنوعی روشنیوں میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ میں اسٹیٹ بینک کے افسران اور ملازمین پر مشتمل ٹیموں کے مابین میچز کھیلے گئے. ٹورنامنٹ میں 6 ڈپارٹمنٹس کی ٹیموں نے حصہ لیا. چیف مینیجر لاہور جاوید اقبال مات نے ایونٹ میں خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر کرنسی آفیسر لاہور اظہر اقبال, ڈی سی ایم طاہر محمود, چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حامد اقبال, ڈی سی ایم فارن ایکسچینج ڈپارٹمنٹ سید نعمان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.